Sabi niyo price? Sa body na yan. Naglaro. Pamasko na yan. Pamasko na daw yan. Sa lahat pala ito. Sa lahat. Oh, Kuya William. Thank you, Henry, and to Madam Baby. All got their C6 Okay. Merry Christmas. Wala nakita yun. Okay na. Okay na, next. Next po. Next. Dayo. Dayo. Next na. Next. Ano yung pangalan? Makinig Thank you, kayo. Nek. Hindi nyo marinig yung pangalan nyo. Dayo. Ate Faye po. Ate Faye. Ate Faye, ano masasabi po? Magtalangan ni Gwen, nagpaspas sa galat yung babe. Ay, walang narinig. Sana mo yung tuloy na hindi ang pa nakabidyo. Ulit na Faye. Ulit. Naniniga mo ito ni di. Akong pakialam na yung motor. Drina, dito ka, Drina. Naniniga. Okay na. Go. Thank you, Ate Gwen. Sabi mo na. Ate Gwen. Salamat po. Salamat daw. Next. Si Alia po. Si Alia po. Next, Alia. 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 Not focus. Sa'yo yan. Price mo yan. Bigay yan ni Audrey. Ano sasabihin mo kay Audrey? Saka kay Tita Ebe. Audrey Laktan. Thank you. Galet? Wala sa ano. Next. Tabi-tabi na. Pag ano ha, may mga ano hindi na kinuha. At isa. May Ate Sam. Ate Samantha. Ay, alam mo. Ay, anihin mo yan. Isa. Anihin mo ngayon isa. Oh, ito yun. Tabi mo. Pagilid. Wait na. Oh, ano sila? Tabi-tabi. Pagilid. Oh, Sino moro. na ang pagkakit? Si Lucy? Hindi. Wala. Wait lang. Wait na? Sino pinakamakikita yung ano? Music? One. Music please. 20. O makinig na. Pag hindi ka nakikinig, wala kayo. Ate, pigsaan di Bluetooth na. Ate, music, pigsaan. Matino. Pagkain na bang ito pangalan? Awan garod na hina. Den! Dito ka din! Kanta na dalugan ng review. Hello? Okay na, makinig na. O, pangalan daw niya nyo. Ang next. Awanan. Si Papa Boy po. Papa Boy. Bakit ka nga bakak? Boy, nangabang kasi. Oh, wait na. Anong muna masasabi mo, Papa Boy? Napigsay sound. Nabartugan ni Goryon. Thank you daw, Ashley. Next. Ate Iya.
Kay Tita Eva po. Tita Eva. Tita Eva, pagsayaw mo na. Tan-tarara-tan-ta. Manang maisala no, agsala-sala. Thank you. Next, Lil. Si Kuya Justin. Kuya Justin, ano ka? Qualified si Kuya, wala, hindi siya Kuya Justin, pag wala ka daw dito, hindi ko may bibigay sa iyo. Hindi siya naka-red. Kuya Justin. May Kuya Justin, where are you? Say present. O, next. Next. Awa. Oh, wait lang, Ning. Wala siya, di ba? Asan yun? Oh, sa akin. Oh, next. Tina Aida. Din, wag na! Tita Aida. Madumi! Next. Din, madumi! Si Ate Ay, Crystal. Ben. Kali, may pamaskok yan. Ate Crystal. Just yun, Dan. Next. Wow! Si AJ. Oh. Oh, narinig mo pangalan mo? AJ. Next. Kay Liza. Liza Joy. Magsayaw ka na eh. Tan-taran-tan. Sexy. Next. Mama Lord. Mama Lord. Mama Lord. Mama Lord. Kumari pa siya. Pare, wala ka rin. Oh, wait lang. Don't open, Dan. Next. Next. Dito kami. Si Cyrus. Cyrus, nasan ka? Disqualified. May pera ka dito. May prize ka. Cyrus, dali. Pakabila ko ng 3. Isa. Ay, 5. 2. 3. 4. Ay, dito na. Cell. Thank you, Ate Audrey. Next. Oh, Raiden. 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 Halika dito. Oh, ano sasabihin mo kay ate? Thank you. Oh, next. Den! Trina. 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 Oh, sasabihin. Wait lang, dito ka na. Dito ka. Yan. Harap po. Ano sasabihin mo? Thank you. Oh, next. Raiden! Ate Alexi. Ate Alexi. Dito ka! Oh, ilagay mo dyan! Ay, Tita Julian. Tita Julian. Ay, gana-gana. Ilagay mo dito! Ilagay mo dito! Maulog na naman! Oh, mamaya. Ilagay mo sa pigil lang. Ay, Maria. Maria. Maria Kuka. Maria. Dali, ma'am. Ay! 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 May tricycle! Maria, Maria. Den, may tricycle! Halika! Sabi mo na, Maria. Maria, dito na. Sabi mo. Dala ka lang. Then, Trina. Halika dito, tabi! Dito. Merry Christmas, Uncle. Next. Wait lang. Si Lola Eva. Lola Eva. Lola Eva. Yes, boy. No po. Walang iba.
Saya, charararata. Ay, lagyan mo yan sa ano, Peggy Bank. Thank you, Audrey. Merry Christmas. Next. Mamaya. Tita Aisa. Tita Aisa. Nag-aaba. Thank you. Next. Tita Dina. Ay, wow. Thank you. Tita Dina. Ay, isa lang man. Medium lang. Thank you, Dre. Merry Christmas. At